especially at home here. So yeah, if we win this game, we have 6 points, and yeah, we're doing a good job. Alvin, can you? Okay, dah ready? Okay, yuk start. Okay, Kelvin, how is the preparation before the match with Saudi Arabia? Good. We reflect on the game against Japan, and yeah, we're looking now to Saudi, so it went well. Kelvin, Kamera. Kelvin, after loss with Japan and now the pressure for Sintayong is so high. What out the condition of dressing room? How The condition of dressing room after the loss with Japan, and then the pressure for from the Sintayong is so high. in the dressing room, everybody was sad and quiet. We did not a good job against Japan. We lost 4-0, so yeah, it was not a good job. But we don't have to look back against the game against Japan. So we have to look forward now to Saudi. Calvin, you've got 3 points from the first 5 games. You're bottom of the table, but you're still only 3 points of automatic qualification for the World Cup. You look at the situation at the minute. What do you make of it? I think the game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game. I think especially at home here. So yeah, if we win this game, we have 6 points, and yeah, we're doing a good job. Alvin, can you tell us about the psychology of the team after 2 defeat? What? Sorry? Psychology of the team The after 2 mentality defeat. of the team. It's strong. It's positive again. We speak with each other. We had a meeting, and yeah, what I said before, we reflect on the game against Japan, and we're still together as a team. Everybody support each other, and I think that's the most important. How much of a challenge is it? Sorry, how much of a challenge is it, Calvin? There's always new players coming into the team. There's always the dynamic of the squad is maybe changing all the time. How much of a challenge is that for the players and the cohesion within the team? Yeah, it's good. I think we have a good team. Everybody help each other, so it's easier to adapt in the team. And yeah, on the pitch it's sometimes difficult because you are not so many times with each other, but we have to communicate with each other and know each other well, so we can perform better on the pitch. This is the second match with Saudi Arabia. What do you think is the different from the preparation for this match, between this match and the first match with Saudi Arabia? Yes, I think we did well in the first match away against Saudi. I think now we have an advantage because we're playing home now with the fans and the support. So yeah, I think we have to go for the win 100%, and we have to take 6 points now. All right. Okay. Thank you. Thank you. Ya, aman. Oke, silakan. Sudah siap? Pak, untuk lawan Arab Saudi gimana Pak kondisi tim? Kondisi tim secara keseluruhan cukup baik ya, cukup baik. Walaupun kita lihat perkembangan Kevin Dick dari sisi cederanya masih belum bisa dikatakan baik ya, masih dalam upaya-upaya perbaikan dari sisi cederanya. Dan akan kita lihat, tadi saya laporan dari tim dokter, kita lihat dalam hari ini sampai besok. Itu pun juga kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Peluangnya seberapa persen Pak? Appendix sama kecil kayaknya. Kita lihat nanti ya, kita lihat. Terus apa lagi? Pak, kemarin kan Pak Erick Thohir datang ke ruang ganti Pak, mungkin bisa dijelaskan apa sih Pak situasi, bagaimana sih dalam ruang ganti ketika habis kalah lawan Jepang Pak? Ya memang situasi di ruang ganti ketika kita kalah kemarin, yang pertama Pak Ketum tentu mengevaluasi jalannya pertandingan, jalannya game, dan itu dijadikan catatan
ya, catatan tersendiri buat kita semuanya. Karena Pak Ketua Umum sendiri juga sudah memberikan instruksi dan juga memberikan motivasi kepada para pemain dan juga ke Coach Shin. Intinya kalau mau bersama-sama ya harus berjuang keras di sisa pertandingan yang ada. Intinya seperti itu. Pak, itu Pak, mati Pak ya. Ya. Pak Erik sampai mengancam mundur Pak. Mungkin emang ada tekanan atau pemain mulai kehilangan motivasi gitu Pak mungkin. Ya kalau kaitannya dengan itu bagian daripada kekecewaan ya. Kekecewaan beliau dengan ekspektasi yang begitu besar, hasilnya kita tahu kemarin kalahnya cukup telak. Nah, itu dan tentu kaitannya dengan yang kekecewaan itu kan diluapkan, selanjutnya dijadikan motivasi kepada para pemain. Bukan hanya kepada para pemain, tentu kepada pelatih, agar supaya kembali lagi sisa yang ada itu bisa memperbaiki diri secara keseluruhan, tim lebih kompak, tim lebih solid, lawan Arab Saudi bisa sesuai dengan apa yang ditargetkan. Pak Sumardi, Pak, soal dinamika Liana Reinders Pak yang tidak masuk squad timnas dalam pertandingan terakhir, bagaimana kondisi dia sekarang Pak? Apakah dia termotivasi untuk menembus squad timnas besok Pak? Ya, Eliano pribadi yang sangat baik dan dia berusaha untuk bisa menerima, ya, tidak dimasukkan dalam skuad. Dan itu sudah dia perbaiki dan dia tetap semangat, dia tetap berusaha menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya dia. Kita akan lihat nanti, kaitannya dengan bagaimana perkembangan Eliano di latihan hari ini dan juga besok. Masih ada waktu untuk supaya Coach Shin bisa melirik dan bisa melihat sekaligus bisa menilai Eliano layak untuk dimasukkan dalam skuad. Pak Marci, terkait Oleh kan udah resmi nih diperkenalkan sama Pak Ketum. Walaupun kita tahu lawan Australia sama Bahrain kan masih beberapa bulan lagi. Itu targetnya bakal dinaturalisasi bulan apa Pak? Kalau kaitannya dengan Oleh, nanti bisa tanya ke Pak Ketum sendiri, jangan tanya ke saya. Ya. Lampu hijau sudah ada, tinggal nanti pastinya bisa ditanyakan. Pak Ketum akan datang ke sini. Pak kalau komunikasi dengan Coach Shin, sebenarnya kekurangannya Eliano fisik atau teknik atau taktik itu Pak? Kalau komunikasi dari Coach Shin? Ya, saya kira kalau kita melihat fisik Eliano, saya kira kalau dibandingin dengan teman-teman ya sebenarnya masih bisa bersaing ya, Tapi kan ketika latihan beberapa hari kemarin kan mungkin penilaian Coach Shin kan berbeda. Ya, kita lihat ini nanti. Ya, kita lihat hari ini dan besok penentuannya seperti apa. Jadi belum ada jaminan juga main besok Pak ya? Ya, semua tergantung kepada Coach Shin. Ya, main dan tidak Eliano kan? Nah. Ya, kita lihat nanti. DSP-nya juga Pak. Kasihan banget Pak. Ya. Bisa, Ivar kan? Bisa. Cukup? Pak, soal setelah match kan pemain pendinginan Jepang, kalau next selanjutnya pemain pendinginan terus pemain kita tetap nyanyi bisa nggak Pak? Yang kemarin setelah pertandingan. Wah, itu sebenarnya nggak boleh dilakukan. Seperti kemarin makanya kan kita semua protes. Halus sih, kita protesnya halus. Tapi pikirnya mereka juga mengerti, nggak tahu nggak ngerti. Akhirnya kapten nyamperin supaya dia kuat. Ya harusnya jangan dong. Kita kan lagi nyanyikan kebesaran ya, sakralnya ada. Masa kita nyanyi sakral terus yang lain lari-lari di situ kan? Ya nggak pas. Oke.